गुड मॉर्निंग स्टूडेंट समस्त वॉइस क्लियर अच्छे समस्त वॉइस क्लियर अच्छे एवरीथिंग इज क्लियर क्लास को स्टार्ट करियो ओके तो ऑलरेडी हमें जो दुईटी टॉपिक ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ଗୋଟେ ପଢେଇଥିଲି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ସେଟା ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ଚାଲୁଛି ତ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରୁଛି ସେଟ୍ ସେଟ୍ ମାନେ ଆମେ ପର ଡେ ଯେମିତି ଥିଓରି ଚାଲୁଛି ସେମିତି ଥିଓରି ଚାଲିବ ଏଟା ସାଇଡରେ ଟପିକ ୱାଇଜ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମିକ୍ସଲାନିୟସ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଆମେ କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ମାନେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ ଲାଇଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେୟାର କରିବି ଲାଇଭ ମତେ ଆନ୍ସର ଦେବ ତ ୱିକଲି 3 ଡେଜ ଏମିତି ରଖିବା ଆଉ 3 ଡେଜ ରଖିବା ଟପିକ ୱାଇଜ ଆଉ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଟପିକ ୱାଇଜ କ୍ଲିୟର ହବା ସହିତ ରାଣ୍ଡମଲି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ତମେ ସହଜରେ କରିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ତୁଇ ଯିଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ସେ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ରଖାଯିବ ସେଥିରେ ମ୍ୟାଥ୍ ରେ ସମସ୍ତ ଯୋଉଟା କି ଅନଲାଇନ ସେଟ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଆଜ ଏ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ରେ ସେଟା ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ଓକେ ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ଆଜିର ସେଟ୍ ୱାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ ହଉଛି ପିଲେ क्वेश्चन पेपर ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ ହଉଛି क्वेश्चन पेपर ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ ହଉଛି থিওরি ସାରିବା ସେ ଥିଓରିକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଓକେ क्वेश्चन नंबर वन ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଏଇଠୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ତୁମେ କେତେ ବୁଝିଛ ଆଉ କେତେ କରିଛ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ତୁମେ କେମିତି କରୁଛ କେତେ ସମୟ ନେଉଛ ତା ଜଣା ପଡେନି କିନ୍ତୁ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ରେ ଏ ଜିନିଷଟା କରିବାଟା ବେଷ୍ଟ ହବ ତୁମ क्वेश्चन नंबर वन आंसर କେତେ ହବ क्वेश्चन नंबर वन ର आंसर କେତେ ହବ ऑलरेडी एसବୁ थियोरी ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ तुम आप्लिकेशन जो बैच आदित्य एकेडमी आप्लिकेशन जॉइन କରିଛ ऑलरेडी ସେଥିରେ ମୁଁ ऑलरेडी ପଢେଇ ସାରିଛି ତ ତାକୁ ନେଇକିରି ମିକ୍ସड क्वेश्चन ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି क्वेश्चन नंबर वन ର आंसर କେତେ ଆସିଲା ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସମ୍ ଅଫ ମନି ଆଟ୍ ଏ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏମାଉଣ୍ଟ ଟୁ 815 in 3 years and 854 in 4 years then sum କିଛି ପଇସା ଅଛି ସେ ପଇସା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଥ କରୁଛ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆକାରରେ ସବୁବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଏଠି କଣ ହବ ନା ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ସହିତ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ହେଲ୍ପ ହବ କିଛି ପଇସା ଅଛି ସେ ପଇସାଟା 3 ବର୍ଷରେ କେତେ ହଉଛି 850 ବା 815 ହଉଛି ଆଉ ଏଗେନ ସେଇ ପଇସାଟା 4 ବର୍ଷରେ କେତେ ହଉଛି 4 ବର୍ଷରେ କେତେ ହଉଛି ନା 854 ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପଇସା ବଢୁଛି କେତେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପଇସା ବଢୁଛି କେତେ ହେଲା 815 ହେଲା 854 ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ପଇସା ବଢିଲା କେତେ ପିଲେ କେତେ ବଢିଲା 39 ବଢିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବଢିଲା କେତେ 39 ବଢିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 39 ବଢିଲା ମାନେ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ପଚାରିଛି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ପଚାରିଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମାନ ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳଧନଟିଏ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳଧନ ଥିଲା 3 ବର୍ଷରେ 815 ହେଇଛି ତା ଅର୍ଥ 3 ବର୍ଷ ସମାନ ବଢିଛି 3 ବର୍ଷ ସମାନ ବଢିଛି ତାହେଲେ 39 × 3 ତ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ ନା 117 ଆସିଲା ତାହେଲେ 117 ଆସିଲା ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଥିଲା ସେ ପଇସାରେ 117 ମିଶିଲା ପରେ କେତେ ହେଇଛି 815 ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୂଳଧନ କେତେ ଥିଲା ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ଥିଲା 815 ମାଇନସ୍ 117 ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଆସିଲା 698 आंसर आसला 698 समस्त बुझा पड़ा कि एवरीवन क्लियर अच्छो 698 क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर क्वेश्चन नंबर 1 समस्त क्लियर हाँ आउ गोटे जिन मन रखियो तुमने साइड रे खातार लिखि जानिबो धर मु आज 10टा क्वेश्चन देली किंबा 8टा क्वेश्चन देली जहां भी हम डिस्कशन कले केते केते स्कोर करछो और केते तुम ठीक अछि केते रॉन्ग अछि तो आंसर मतलब लास्ट पटेबो लिखो राइट होछि केटा रॉन्ग होछि केटा এটা লেখি পঠেব তার তো তুমি নিজে ବି আনালিসিস କରିପାରିବ যে ମୁଁ କେତେ क्वेश्चन ଠିକ କରୁଛି କେତେ क्वेश्चन ଭୁଲ କରୁଛି ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କୁ क्वेश्चन नंबर 2 नंबर ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ क्वेश्चन ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି এটা ওএস রিলেটেড
सीजीएल रिलेटेड बा अदर एग्जाम पर जो प्रिपरेशन हो समस्त पे गोटे फॉर्मेट मैथ से किसी डिफरेंट नता स्पीड रे करो टाइम इंपोर्टेंट रहउची आप स्पीड क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी तरफ से बापी 1200 आसू ना very interesting question तुमको मन रख ये जो दुईटा 2 नंबर जो क्वेश्चन अच्छे ये भली क्वेश्चन बहुत थोड़ा एग्जाम रे आसुची कौन पचार द डिफरेंट बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी किछि पैसा अछि तार सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट 20% हिसाब रे 2 वर्ष रे केते हिची ना 48 हिची ने सम केते ताले सम क्वेश्चन रे थोड़ा एनालिसिस करबा तो थोड़े ए क्वेश्चन टाको एनालिसिस कर तार अर्थ तुम कतिर केते पैसा अछि मते जଣା नहीं किंतु 20% हिसाब रे 2 वर्ष रे ए 2 जनकर डिफरेंट ए 2 जनकर सॉरी डिफरेंट होची 48 2 वर्ष रे 20% हिसाब रे 2 जनकर डिफरेंट होची 48 तार मूलधन केते मते पचारिछ देख ए टाइप रे जतले क्वेश्चन आसुची मु तुमको कहूची ए टाइप रो क्वेश्चन जतले आसुची तमे मन रख सपोज मु लेट नेली 100 टका आउ किछ भाबो लेट नेली 100 टका जदि मु सिंपल इंटरेस्ट हिसाब रे कहबी ताले केते हो 20 20 केते आसीबो 40 टका ताले सिंपल इंटरेस्ट हिसाब रे मोर आसला केते 40 टका जदि सेही पैसा को मु कंपाउंड इंटरेस्ट हिसाब रे कहबी को हिसाब रे कंपाउंड इंटरेस्ट हिसाब रे कहबी ताले प्रथम आसीबो केते 20 ভিতরে 20 20 ର 20% হচ্ছে কেতে না 4 তো এটি কেতে আসলে 44 তার তো তুমি এইটি টিকে এনালাইসিস কর যদি 100 টଙ୍କା মু লেট নউছি প্রিন্সিপাল মোর সিম্পল ইন্টারেস্ট হচ্ছে 40 কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হচ্ছে 44 এମାନଙ୍କ ভিতরে তফাৎ কেতে আসলে তফাৎ আসলে 4 তাহলে এটি মু কোন শিখিবি যে 4 ର মূল্যটা কাହା সହିତ সমান না 48 সହିତ সমান তাহলে 1 ইজ ইকুয়াল টু কেতে হবে না 12 1 যদি 12 হবে তাহলে 100 কেতে হবে ना 12 इंटू 100 केते आसला ना 1200 कॉन्सेप्ट समस्त बुझी पाइलो तर एनालिसिस करो ए क्वेश्चन को जे केमति एटा होची देखो मु लेट नोट 100 सिंपल इंटरेस्ट 40 कंपाउंड इंटरेस्ट 44 डिफरेंट के 4 किंतु मतलब क्वेश्चन देथिला के डिफरेंट 48 तो सो दैट 4 इज इक्वल टू 48 सही करो पूरा क्लियर हलो एवरीवन क्लियर नो इशू एगेन को पॉइंट को एगेन कर मैं कोजो कोचो एगेन एगेन रो मीनिंग की से सेटा भी लिखियर अछि को पॉइंट रे बुझि पाइलो से केमति आसला 44 बा कंपाउंड इंटरेस्ट 100 टंका रो 20% हिसाब रे कंपाउंड इंटरेस्ट होछि 44 जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास रे भल से देखिने काइंडली से क्लास को भल से देखिए एबे छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को भल से पढ़ो क्वेश्चन को भल से पढ़िले ही तमे बुझी परिबो जे आंसर एक्चुअली कोन है लास्ट अछि 2125 ऑप्शन टा दिन कोटी अछि 2125 आंसर अछि तो भल आंसर क्वेश्चन भल से पढ़ काहे कि ना इथे तुमको बाय लैंग्वेज क्वेश्चन दिया जाउछि सरल शुद्ध रे 8 वर्ष मध्य रे एक परिमाण रे 100% वृद्धि हुए साधारण सुध हार रे 2 वर्ष पर 8000 चक्रवृद्धि सुध हो जाए सॉरी समान साधारण कुछ समान सुध हार रे समान सुध हार रे 2 वर्ष पर 8000 टंकार चक्रवृद्धि सुध हो जाए तार अर्थ तुमको जो क्वेश्चन इंग्लिश से देती है ओडिया से कहला देयर इज 100% इंक्रीज द अमाउंट 8 वर्ष इन सिंपल आर माने तो अर्थ तुम कति जेतिक टंका थिला सेई पैसाटा 8 वर्ष रे 100% बढ़ुची 100% बढ़ुची माने कोन डबल होची आ मीनिंग तो से ना तुम कति थिला 100 टंका 100 टंकाटा 200 टंका हला एठी केते परसेंट बढ़ला 100% बढ़ला का अर्थ जेतिक थिला 8 वर्ष पर से 100% बढ़ला केते बढ़ला 100% बढ़ला 100% बढ़िबार अर्थ 2 गुणा हवा सहित तापर से पचारुची जदि
ତ ହଁ ତାପରେ ହେଲା ଏତିକି ଫାଇଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। তুমি କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାର କର କାହାର ନା 8,000 ଟଙ୍କାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାର କର 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ହବ ଇଏ ଯୋଉ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେ ତାହେଲେ ଏଠି ମତେ କଣ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏ ଆ ପାଖରୁ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାର କରିବି ମୁଁ ସେଇଆକୁ ନେଇକିରି ଆପ୍ଲାଏ କରି ଏମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବି ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାର କରିବି କେମିତି ଦେଖ ଯେହେତୁ 8 ବର୍ଷ ଅଛି ମୁଁ ଲେଟ୍ ନେଲି 80 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସାର୍ 80 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି 100 ଟଙ୍କା ନେଲି ଯାହା ବି ନେଲେ ଚଳିବ ଓକେ ଦେଖ ମୁଁ ନେଲି 80 ଟଙ୍କା 80 କାହିଁକି ନେଲି ତୁମେ ଏଇଠି ବୁଝିପାରିବ 80 ଟଙ୍କା 160 ଟଙ୍କା ହେଲେ 100 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ହେଲେ 8 ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ 80 ଟଙ୍କା ବଢିଲା ହେଲେ 8 ବର୍ଷରେ 80 ଟଙ୍କା ବଢିଲା ହେଲେ ବର୍ଷକୁ ବଢିଲା କେତେ 8 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ବଢିଲା କେତେ ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ତ ଏଇ ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ କୁ ସିମ୍ପଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଗଲି କେତେ ନା 80 ନେଲି ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ 100 ନେଲେ ବି ଚଳିବ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିବ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇଟା 80 ନେଲି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଥାର୍ଡ ଆଇକ୍ୟୁ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ତୁମେ ୟୁଜ କରିବ ତ କାଲକୁଲେସନ ସହଜ ହବା ସହିତ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ଅପ୍ ହବ ଚାଲ ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ବଢୁଛି 8 ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି କେତେ ଆଠ ଆଠ 80 ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋର ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି 8/80 × 100 8/80 × 100 ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଲି तो एठी रेट ऑफ इंटरेस्ट केते आसला कहली रेट ऑफ इंटरेस्ट केते आसला तो एठी वर्षକୁ ବଢୁଛି 10 ଟଙ୍କା ନା ମୁଁ କହିଲି କଣ ଏଇନା ଭୁଲ ଆସିଲା ବର୍ଷକୁ ବଢୁଛି 10 ଟଙ୍କା 8 ବର୍ଷରେ 80 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ତ ଟିକେ ଦେଖ ବାଇଚାନ୍ସ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା 8 ବର୍ଷରେ ବଢୁଛି କେତେ 80 ବର୍ଷକୁ ହଉଛି 10 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ନା 10/80 × 100 ଗୋଟେ ଶୂନ ଆକୁ 4ରେ କାଟିଲେ 2 ଆସୁଛି 4 କଲେ ଏଠି 25 ଆସୁଛି ତ 12.5 ତାହେଲେ ମୋର ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଆସିଲା 12.5 ବୁଝା ପଇଲା ହଁ କି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝା ପଇଲା ହଁ କି ନା ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ରେଜଲ୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ତମକୁ କେହି ଜଣେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ଆନ୍ସର କରିଦବ କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ତମକୁ କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇକି ଆନ୍ସର ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଲେଖିକି ଦେବି ଯୋଉ ପିଲା ଫର୍ମୁଲା ପଛରେ ଦୌଡିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ମ୍ୟାଥ କରେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ ଦବ ସେ କେବେ କରିପାରିବ ଯାହା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଥିବ ଲାଇଫ ଲ ତ ଯେତେ ବି ମ୍ୟାଥ ଦିଅ ସେ ସହଜ ହିଁ କରିପାରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ ମୁଁ ଦଉଛି ତ ଟ୍ରାଏ କରିବ ସେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି କନସେପ୍ଟ ତମେ ବୁଝିଗଲ ତାହେଲେ ତମେ କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଥ କରିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ଫର୍ମୁଲା କହିନି ଯେବେ ବି ମ୍ୟାଥ ପଢେଇଛି କେବେ ବି ଫର୍ମୁଲା କହିନି ଏଥିପାଇଁ କହିନି ତମକୁ ମ୍ୟାଥରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି କ୍ଲାସରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ନାହିଁ ମତେ କ୍ଲାସରେ ତମକୁ ଆନ୍ସର ଦେବାର ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଶିଖେଇଦେଲି ସେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ବେସ୍ କରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁଳାଇ ନେଇ ଆସିଲେ ତୁମେ କଣ ଆଉ ଯଦି 4th କ୍ଲାସର ପିଲାକୁ ନେଇ ଆସିବ ସେ ବି ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ କନସେପ୍ଟ ଶିଖିବା ତାହେଲେ ବର୍ଷ ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ପାଇଲି ପିଲେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମତେ କେତେ ମିଳିଲା 12 ରେଟ୍ ଅଫ ଏବେ ଏବେ ତମର ଆନ୍ସର ସହଜ ହେଇଯିବନି ଦେଖ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି କେତେ 8,000 ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି କେତେ ନା 8,000 ଟାଇମ ଅଛି କେତେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି 12.5 ହଉଛି ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତମେ ଆନ୍ସର ଆରାମସେ ପାଇବନି তুমি ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବ ଆନ୍ସର ଆସିବ 2125 ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବ ଆନ୍ସର ଆସିବ 2125 କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଉ କରୁନି ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତା ଅତି ସହଜ ହେଇଗଲା ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ କି ନା क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को भलसे प्रथम पढ़ तापर आंसर दे आगे क्वेश्चन को थोड़ा भलसे पढ़ तापर जाके आंसर तुमको क्लैरिफिकेशन हो
क्वेश्चन को बुझे दूँ कहीं आम जो मैथ करूँ मैथ रे 50% रोल हूँ क्वेश्चन जब गोटे पिला क्वेश्चन को भलसे बुझी पाइला 50% मैथ सही गला जी क्वेश्चन को न बुझी पार केवे भी तार मैथ हो पार आम क्वेश्चन को बुझार अच्छे से कहला सटन सम टू मनी तो किसी पैसा मो पाखे विल एमाउंट टू से केते टंका हो गला 24,200 है केते वर्ष ना 2 वर्ष केते रेट ऑफ इंटरेस्ट ना 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आनम कंपाउंड इंटरेस्ट आनम तार्थ मत से प्रथम स्टेप यदि से क्लियर कहला जे कंपाउंड इंटरेस्ट हिसाब कंपाउंड इंटरेस्ट हिसाब किसी पैसाटा 24,200 है 2 वर्ष 10% हिसाब बस एति कहीदे तापर से क्वेश्चन पचारा जे व्हाट विल दिस सम अमाउंट टू इफ इट इन्वेस्टेड 8% पर annum सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्ष तो ये हूँ गोटे कनसेप्ट प्रथम कनसेप्ट को लेकर द्वितीय कनसेप्ट पचारा ताले ये जो टंकाटा अच्छी ना ये टंकाटार मुझे सिंपल इंटरेस्ट बाहर करता जदि मु सिंपल इंटरेस्ट बाहर करता 8% हिसाब से 3 वर्ष केते टंका है तार्थ प्रथम कनसेप्ट डिपेंड कर सेकेंड कनसेप्ट कहीं प्रथम कनसेप्ट मुझे बाहर करी कौन प्रिंसिपल प्रिंसिपल सीना बाहर मु सेकेंड कनसेप्ट करी सेकेंड कनसेप्ट आंसर करी प्रथम मत कौन कर प्रिंसिपल बाहर कर प्रथम मत कौन अच्छी प्रिंसिपल बाहर कर देखिए मत कौन मत एमाउंट 2 वर्ष 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर कहना कथा हूँ स्टूडेंट ऑनेस्टली समस्त रिव्यू दब हाँ कि ना बोली कह क्वेश्चन को बुझी पारि हाँ यहाँ हूँ मो जिन कहीं तुम क्वेश्चन को बुझापी ट्राए कर क्वेश्चन बुझी पार हाँ कि ना बुझा पड़ी अच्छा ताले आम ये प्रिंसिपल बाहर करवा प्रिंसिपल के मत कह ये एमाउंट देती ना 24,200 टाइम के 2 वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट के 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे ताले मुझे एमाउंट केमती बाहर करी सॉरी प्रिंसिपल केमती बाहर करी मुझे तुमको गोटे प्रोसेस शिखी मन अच्छे जो मत प्रिंसिपल सपोज 2,000 टंका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे 10% समय सपोज दे 2 वर्ष सपोज आम केमती बाहर करते 2,000 इंटू 110/100 इंटू 110/100 यही प्रोसेस बाहर करी किंतु जो उल्टा हो माने कौन एमाउंट दे मो प्रिंसिपल आड़ को आसो एमाउंट दे मो प्रिंसिपल आड़ आसो मुझे उल्टे बाहर करी 24 हाँ के लिखी 24,200 इंटू 100/110 इंटू 100/110 एबे माइंड क्वेश्चन आसो 100/110 एबे माइंड क्वेश्चन आसो से आप 100/110 कहीं कर मु प्रिंसिपल बाहर करी प्रिंसिपल मो 100 से 10% हिसाब से बढ़ी तो मुझे पछुआ आणुची ताले कौन लिखी 100/110 100/110 तो ये गोटे शून्य कैंसल गोटे शून्य कैंसल आपको 11 आपको काटले 22 के ना 2200 तो 11 आपको 11 काटले के ना 200 तो 200 इंटू 10 इंटू 10 के 20,000 आसला 20,000 ताले मु प्रिंसिपल पाइली 20,000 जब प्रिंसिपल पाइली 20,000 ताले एबे मु सेकंड स्टेप बाहर कर देबी ताले सेकंड स्टेप कांसेप्ट अनुसार मते क्वेश्चन को पचार मते मिल गला प्रिंसिपल होची 20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट केते अछि 8% टाइम केते अछि 3 वर्ष ताले हम केमती बाहर करिया ताले 20,000 रो 8% केते कैंसिल 1600 1600 इंटू 3 केते आसला 16 16 36 18 8 1 43 सॉरी 4,800 थिला ये केते 20,000 प्लस 4,800 24,800 मतलब 24,800 तो तुमको कनसेप्ट बुझेला बेलू तुमको टे टाइम लगुच किंतु जदि गोटे पिला ए क्वेश्चन को केवल निजे स्पीड रे करिवो मैक्सिमम 40 ରୁ 50 सेकंड भितर आंसर माने मैक्सिमम 40 ରୁ 50 सेकंड भितर काहे ना माइंड तार सेति क्लियर अछि मते एही हिसाब करिवार अछि मते एही भली स्पीड रे करिवार अछि तो तुमको सेही भली दिमाग रखिवार अछि सेही भली माइंड को रखिवार अछि
ତାହେଲେ ଆମେ ମ୍ୟାଥରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଥରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁନୁ କି ବହୁତ ବଡ କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲା ବୁଝିପାରେ ନା ଯେ ମ୍ୟାଥରେ ଆମେ ୱିକର କାରଣ କଣ। ୱିକର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସର୍ଟକଟ ଖୋଜିଥାଉ। ମ୍ୟାଥ କେମିତି ସର୍ଟକଟରେ ଯାଉ, ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ପଛରେ ଥାଉ। କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କୋଉ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦୂରେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝ, କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଭଲସେ ବୁଝ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମ୍ୟାଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। ଚାଲୁ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ पर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। 5 नंबर करो क्विकली। মানে এটা বিনা পেন পেपर क्वेश्चन क्विक स्पीड 10 सेकंड आंसर। चला क्विक चला लेट। अरे 10 सेकंड ର क्वेश्चन आंसर କହୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ଯେତିକି କ୍ଲାସ କରିଛି ତାହେଲେ ଯଦି ବୁଝିଥିବ क्वेश्चन କୁ ପଢିବା आंसर ଦବ। ତମେ ତ ଥରେ ପଢିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଲାଗିଥିବ ବର୍ଷେ ଆଉ। ସେ କହୁଛି ସମ ଅଫ ମନି କିଛି ପଇସା ଅଛି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଡବଲ ଇଟସେଲ୍ଫ 4 ଇୟର। ତା ତ 4 ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣା ହୁଏ। 4 ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣା ହୁଏ। ଓକେ, इन हाउ मेनी ईयर तो अमाउंट 4 टाइम इटसेल्फ। 4 गुणा केते वर्षर हबो। लेट नेली एक, लेट नेली एक 4 वर्षरे 2 गुणा हबो। केते हबो 2। नेक्स्ट 4 वर्षरे से केते हबो इंटू 2। 4 दूनी 8। তাহলে এটি फिर 4 8 করব। 2 दूनी 4 এটা হচ্ছে 4 তাহলে এটি মতে কেতে বর্ষ লাগিলা 8 ବର୍ଷ লাগিলা। 8 ବର୍ଷ লাগিଲା। ए क्वेश्चन कौन अच्छी जो थे तुमको आगुरी पढ़ेइथिली एबे भी दउछि तुम लेट कल पढ़ेइबे। बुझ निजको सब स्टडी कर निजे कोठी तुम पाखे लैक पॉइंट रहउछि प्रैक्टिस। जीवन में गोटे जिन भूल से प्रैक्टिस। हम केबे भी प्रैक्टिस कर नथो। हम केवल अनियमित हम बोले क्वेश्चन जो हम करिवु किंतु हम पाखे थिबा जति कांसेप्ट ऑफ क्वेश्चन को हम केबे प्रैक्टिस कर नथो। मु तुमको लिखि दोछि जो थ्योरी क्लास रे जति मु मैथ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढिछि तो 10 थर रिवीजन कर। एमती को क्वेश्चन नहीं तुमको छाड़े जी आराम से तुम क्लियर हो। ता सहित प्रैक्टिस सेट रे मल्टीपल टाइप रो क्वेश्चन भी तुमको होउछ। इति नुवा नुवा जिनिस भी आहुरी भी सिखि पारि। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। 6 नंबर आंसर को देखो ये होछि 7% या 15%। 2211 अलग कुछ रही है आंसर दे क्विक स्पीड देखिबो तो आंसर दो। देखिबो तो आंसर दो। आंसर भाबी करना सहीला। 8 व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर आनो केते टंका अछि मो कतिरे ना 10,000 टंका अछि। 10,000 टंका केते हबो ना 12,321 टंका हबो। केते वर्ष रे 2 वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट केते मन को कहले मु तुमको कहथिली 2 वर्ष माने स्क्वायर रूट 3 वर्ष माने क्यूब रूट आर स्क्वायर रूट नबो आर स्क्वायर रूट ले जाय देखो 10,000 स्क्वायर रूट होची 100 जेहेतु ये बाहरी जाउची ताको हम बाहर करिया पड़िबो आ सिंपलीफाई करिया पड़िबो। 12,321 स्क्वायर रूट हूँ 11 हूँ 111 पिला बढ़ला 11 ताले केते रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 11/100 इंटू 100 ताले केते आसला 11%। केते आसला 11। तो हाथ स्पीड सहित दिमाग भी स्पीड करिवो। मु तो तुमको गोटे कथा पचारि मु तुम एट तुमको रियलिटी सत्य कथा तुम मत कहयो केबे काहाको जजमेंट करिवो जो पिलार मैथ भलो होत जो पिलार मैथ भल हो से पिलार स्मरण शक्ति अच्छे और से पिलार जिके भल हो ग्यारंटी भी दौर लेखिकी जो पिलार मैथ भल हो से पिलार जिके भल हो जो पिलार मैथ भल हुए से पिलार जीएस पार्ट भल हो कहीं ब्रेन से सार्प था माइंड भाबार चिंता कर कनसेप्ट माइंड अधिक था। तो से माने भावुथ मैथ गोटे कौन आम दरकार मैथ फोकस मान पिलार मैथ भल हो
ଅଟୋମେଟିକ ବାକି ସବଜେକ୍ଟ ତାର ଭଲ ହେଇଯାଏ। क्वेश्चन को ଯିବା। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ହଉଛି 7 ନମ୍ବର। କ୍ୱିକ୍ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ଦିଅ। बिना पेन पेपर, बिना पेन एंड पेपर आपको जी आंसर करिवो बेस्ट। बिना पेन पेपर आंसर ये तुम एते लेट कहीं करूछ। आहुरी माइंड को स्पीड करो। देख तू तो आगे तुमको बुझौछि से केमती होछि। स्ट्रक्चर देखो किछि पैसा थिला सम ऑफ मनी लेट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 720 ताले किछि पैसा थिला मते जଣା नहीं सेई पैसाटा 2 वर्ष रे केते होछि 720 होछि केते होछि 720 सेई पैसा एतिकी फर्दर 5 इयर 5 वर्ष रे केते होछि 5 वर्ष रे 1200 सॉरी 1020 होछि केते होछि 1020 एठी ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର एउठु 3 वर्ष 2 वर्ष पळेला ताले एठी केते वर्ष होला 3 वर्ष ताले टोटल होला 5 वर्ष रे से ହେଇଛି केते 1020 ताले मते कुहो 720 रु 1020 हवा पाई ताको लागिछि 3 वर्ष 3 वर्ष रे से केते बढ़िछि 3 वर्ष रे से केते बढ़िछि सॉरी 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 तो फर्दर पीरियड ऑफ लागिछि एक्सट्रीमली सॉरी फर्दर पीरियड ऑफ लागिछि ता तो से क्वेश्चन आउ टिके मोर क्वेश्चन बुझिया तुमको भूल गेला से ते कहला सम ऑफ मनी लेट आउट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट होची 720 आफ्टर 2 इयर ताले किछि पैसा थिला 2 वर्ष परे से केते होची ओके 2 वर्ष परे केते होची ना 720 1020 आफ्टर फर्दर द पीरियड ऑफ 5 फर्दर द पीरियड ऑफ 5 इयर माने कोन छ ये मूलरो काउंट करू अधार काउंट करू माने एइठारु एउठु से काउंट करू एउठु काउंट करू माने एउठु 5 वर्ष परे ता केते होची ना एतिके होची ताले इठी 5 वर्ष रे बढ़िला केते ना 300 टका ताले वर्ष को बढ़ुछ केते ना वर्ष को बढ़ुछ 60 5 वर्ष रे बोला 300 टका वर्ष को बढ़ुछ 60 टका वर्ष को जदि 60 टका बढ़ुछ मु जानि सिंपल इंटरेस्ट रे प्रत्येक वर्ष समान बढ़े सिंपल इंटरेस्ट रे प्रत्येक वर्ष समान बढ़े ताले ए 3 वर्ष रे बढ़ितो केते 60 इंटू से 3 वर्ष को दिए 2 वर्ष इंटू 2 केते आसला 120 ताले ए 2 वर्ष रे बढ़ी 120 तो 720 माइनस 120 केते आसला 600 केते आसला 600 बुझा पला समस्त एवरीवन क्लियर एवरीवन क्लियर क्लियर अच्छा क्लियर अच्छा तो लास्ट नंबर क्वेश्चन टाको समस्त स्क्रीनशॉट नियो जोटा कि मु तुमनको अपकमिंग जो प्रैक्टिस सेट हबो दिने छाड़ दिने प्रैक्टिस सेट हबो दिने छाड़ दिने जो रैंडमली प्रैक्टिस सेट हबो आगो ए नंबर टाको बुझेइबी तापर मु सेकंड सेट को समस्त को स्क्रीनशॉट नै जाओ स्क्रीनशॉट नै सला पर सेदिन तुम ऑलरेडी पढी की रखिथिबे जोटा कि तुमको हेल्प कहि दोछि आसंता काली हम गोटे नुवा चैप्टर पढिबा मु तुमको सिंपल इंटरेस्ट पढैछि कंपाउंड इंटरेस्ट पढैछि तो काली हम गोटे नुवा चैप्टर पढिबा नुवा चैप्टर ना होछि परसेंटेज नुवा चैप्टर ना होछि परसेंटेज
and प्रॉफिट लॉस को मिसेगी भी पड़े परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस को मिसेगी कल भी पड़े तो ओके तो सेति भाई काली रो क्लास इंपोर्टेंट हो तुम तो ए क्लास रो रिकॉर्डिंग तुम कोठी पाइबो तुमको कहि दोची काहे ना ए रिकॉर्डिंग सहित ମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ତୁମମାନଙ୍କର ରାପିଡ ଫାୟାର ପ୍ରିଲିମ୍ ହଉ ବା ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ରେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ତୁମେ ଓପନ କରିସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତୁମର ଯୋଉ ସିସାର ପେପର ଅଛି ସି ସାର୍ଟ ପେପର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସେୟା ଥିବ ସି ସାର୍ଟ ଥିବ ସି ସାର୍ଟ ରେ ମ୍ୟାଥ ରହୁଛି ମ୍ୟାଥ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ବନେଇଦେବେ ସେ ଫାଇଲ ରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଏ କଣ ନା ଭିଡିଓକୁ ଅପଲୋଡ କରିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିବ ବଟ୍ ସମୟ ୱାଇଜ ତମେ ଟିକେ ଟାଇମ ଦିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଟ ଆଉଟ ହେଇଯିବ ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି तो आराम से जो प्ले स्टोर डाउनलोड कर दो आदित्य अकेडमी एप्लीकेशन ସେଥିପାଇଁ ପାଇଛୁ ସେଟା ମୁଁ ତୁମ ଏଇଠି ବି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ମ୍ୟାଥ ପଢଉଛି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ପିଲା ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫଲୋ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକ ଜୋମେଟ୍ରି ଏସବୁ ଟପିକ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ଶିଖିନି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ଶିଖିନି ନା ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ 1 ମିନିଟ ଭିତରେ ମ୍ୟାଥ ସଲ୍ଭ କରିଦିଏ ୱିଦାଉଟ୍ ଫର୍ମୁଲା କାହିଁକି ନା ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଚର କେତେବେଳେ ସହଜ ହୁଏ ପାଠ ପଢିବା ଜାଣିଛ ଫର୍ମୁଲାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଠ ପଢାଏ ମୁଁ ତମକୁ ଆସିଲି ଅମକ ଫର୍ମୁଲା ସମକ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଦେଲି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଲି ଫର୍ମୁଲା ଧଡ଼ା 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 ହେଇଗଲା ଦ ଟିଚର ଇଜ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ଟିଚର ହଉଛନ୍ତି ବଢିଆ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପିଲା ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବସେ ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଏ ମୁଁ କୋଉ ଫର୍ମୁଲାରେ ପକେଇବି ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଫର୍ମୁଲା ସବୁବେଳେ ଆସିଛି କନସେପ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଆଗ ଯୋଉ ପିଲାର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଫର୍ମୁଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ତ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଲାଇନକୁ ଆସିଥିଲି ମୋର ମ୍ୟାଥ ନୋ ଡାଉଟ ମୋର ମ୍ୟାଥ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ମ୍ୟାଥ ମୋର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉନଥିଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ମୋତେ ଟାଇମ ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିବ ତେଣୁ ତୁମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା କେତେ ସହଜ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହଉଛି ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଟ୍ରାଏ କର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି